बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हाफिज फ़याज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मोहब्बत का ऐसा मुजर्री वजीफा बताऊंगा जिसको आपने अपनी मुट्ठी बंद करके पढ़ना है। यकीन करें, मुट्ठी खुलने से पहले ही महबूब आपसे बात करेगा, महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। ये ऐसा ताकतवर वजीफा है जिसे आप मुट्ठी को जितनी जोर से बंद करके पढ़ेंगे उतना ही महबूब आपकी मुट्ठी में आएगा। ये ऐसे अल्फाज का वजीफा है जो आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन इसका ऐसा तरीका, इसकी ऐसी तासीर जो है वो आज से पहले कोई नहीं बता पाया, ना कोई बताएगा। ऐसा मुजर्रिब वजीफा है जो कि आपने सिर्फ मुट्ठी बंद करके 103 बार पढ़ना है। मेरे अल्लाह के फजलो करम से महबूब आपकी ऐसी मुट्ठी में आएगा कि चाहते हुए भी आपसे जान नहीं छुड़वा पाएगा। वो लोग जो कहते हैं कि हमने बहुत वज़ाइफ पढ़े हैं, बहुत अमलियात किए हैं, करवाए भी हैं, लोगों को पैसे भी देकर अमल करवाए हैं, लेकिन महबूब पर कोई असर नहीं हुआ, वो मेरे कहने पर एक बार ये वजीफा पढ़ लें। मेरे दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ वही बेहतर होते हैं जो इंसान खुद करता है। आजकल तो लोग पक्की पकाई देगे चाहते हैं कि पैसे दे दें और काम हो जाए, कुछ पढ़ना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, बस पैसे दे के आके सुकून से सो जाएं और महबूब हमारे कदमों में आ जाए। यकीनन ऐसा करने वाले और ऐसा करवाने वाले दोनों गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि जो अमलियात दूसरे लोग पैसे लेकर करते हैं वो शैतानी अमल होते हैं। अगर उनका असर हो भी जाए तो वक्ती तौर पर होता है, लेकिन बाद में पहले से भी सख्त दूरियां पैदा हो जाती हैं और इंसान गुनाहगार जरूर हो जाता है। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों से भी बचें और ऐसे काम करवाने से ग्रेस भी किया करें। वो अमलियात, वो वज़ाइफ जो आप खुद करती हैं, जो अल्लाह ताला के इसमें गिरामे के होते हैं, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका के होते हैं, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, हमारे प्यारे सहाबा ने दुआएं बताई हैं, जो अल्लाह के नेक बंदों ने दुआएं बताई हैं, उनके वजीफे पढ़ा करें। उनका असर भी 100% होता है और उनको पढ़ने से इंसान के दर्जात भी बुलंद होते हैं, सवाब भी मिलता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ या वदूदू के बेइंतहा वजीफे हैं। याद रखिए, या वदूदू के वजीफे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। या वदूदू अल्लाह ताला का इस्म गिरामी है। जब कोई शख्स अल्लाह ताला का कोई भी इस्म गिरामी लेकर अल्लाह को पुकारता है तो मेरा अल्लाह बेइंतहा खुश होते हैं और उसके पढ़ने वाले के तमाम मसाइल अल्लाह ताला हल कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों के हालात जानते हैं। इसीलिए जो कुरान पाक की आयत मुबारका के वज़ाइफ होते हैं, कुरान पाक का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ बेइंतहा फजीलत व बरकत के हामिल है। कुरान के एक लफ्ज़ को पढ़ने से अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाते हैं। आप सोचें, आपका मसला भी हल हो रहा है और आपकी नेकियां भी बढ़ रही हैं। इसीलिए ऐसे शयातीनी अमलियात करने और करवाने से परहेज किया करें जो कि आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर देती हैं और आपको गुनहगार भी बना देते हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए आपको मुट्ठी बंद करके पढ़ा जाने वाला बेइंतहा ताकतवर, बेइंतहा आसान और बेइंतहा मुजर्रिब वजीफे के बारे में बताता हूँ। मेरे दोस्तों, आजकल हर इंसान ये चाहता है कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो भी उससे मोहब्बत करे, वो उसकी इज्जत करे, वो उसकी हर बात माने, लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है, क्योंकि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। हमने मुट्ठी को बंद करके अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, वजीफा पढ़ के अल्लाह से मदद मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर फरमाएगा। आपने रात के वक्त तन्हाई में ये वजीफा पढ़ना है, बावुज़ू होकर ये वजीफा पढ़ना है, किसी के सामने नहीं पढ़ना, ना किसी को बताकर पढ़ना है कि मैं फलां वजीफा पढ़ रहा हूँ, ना ही पढ़ने के बाद आपने किसी को बताना है कि मैंने फलां वजीफा पढ़ा है। ऐसे नजर बद का शिकार हो जाता है इंसान और असर कम होता है। आपने अच्छी तरह वजू करके फिर ये वजीफा पढ़ना है। ख़वातीन अपने खास दिनों में इस वजीफे को नहीं पढ़ सकती। आपने जोर से अपनी मुट्ठी को बंद करके दाएं हाथ की मुट्ठी को
بند کر لینا ہے زور سے اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پھر اپنی مٹھی کو زور سے بند کر کے اپنی مٹھی کو دیکھتے ہوئے بائیں ہاتھ میں آپ نے تسبیح بھی پکڑ لینی ہے تاکہ گنتی کے دوران کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ 103 مرتبہ آپ نے قد شغفہا حبا بحقی یا بدوح پڑھنا ہے۔ قد شغفہا حبا بحقی یا بدوح، یہ ایسے الفاظ ہیں، ایسے یہ کلمات ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھنے کی نیت ہی کریں گے تو آپ کے محبوب کی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ مٹھی بند کر کے اپنے محبوب کا تصور کریں گے اور وظیفے کو پڑھنے کے لیے نیت کر لیں گے تو یقین کریں محبوب کے دل کو بے چینی ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص ہر حال میں آپ کی طرف دوڑے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، آپ سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہا، یا آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، دوسرا انسان یہ نہیں جانتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ خود آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ شوہر ہے، بیوی کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، بیوی ہے، شوہر کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ایک دوسرے کو اپنی مٹھی میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنے کے لیے آپ اس وظیفے کو 1 مرتبہ میرے کہنے پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پہلے ہی دن اثر دکھاتا ہے۔ جب آپ 103 مرتبہ قد شغفہا حبا بحقی یا بدوح پڑھیں گے اور پھر آخر پر 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لیں گے اور 11 مرتبہ آخر پر بھی درود ابراہیم پڑھ کر آپ اس مٹھی پر 3 بار پھونک ماریں گے، دم کریں گے، تو یقین کریں محبوب آپ کے دم میں دم بھرے گا۔ محبوب چاہے جتنا بھی سخت دل ہے، پتھر دل ہے، وہ آپ کی محبت میں ایسا موم ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، محبتوں کو بحال کرنے کے لیے، ناراض انسان کو منانے کے لیے یہ وظیفہ بے انتہا طاقتور بھی ہے اور بے انتہا مجرب بھی ہے۔ میرے دوستو، اپنی مٹھی کو بند کر کے یہ وظیفہ 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ کسی بھی شخص کو مٹھی میں کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ شخص آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ مٹھی کھلنے سے پہلے محبوب اگر ناراض ہے تو آپ سے رابطہ بھی کرے گا، ہو سکتا ہے اگر ملنا ممکن ہے ملنے بھی آ جائے۔ میرے دوستو، نفع دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، آپ کو اس عمل کا فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا، ہو سکے تو 2 رکعت نفل صلاۃ و شکرانہ کی نیت سے بھی ادا کر لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔